Sige pare. Sakamoto, try mo kami pare Try mo kami sustain. Dito, Mali dito. pa Pwede din ata na mag-mount dito. Northwest tayo, northwest. Huwag na, no need. Ano tayo mag-mount pa ba? Walk na lang. Para ready, dismount na lang. Lo, hindi pwede yung Pwede mount na ko. nga. Gago. Most Bawal yung pwede. may skill. Wala, ano to, ox to. Put up guys ha, put up ha. Ay, pwede pala. Hindi pwede. Pero yun, hindi pwede di pakimark nga ng skull siya, no? Eh, no? Brawl nyo to, pre, oh. Maasim yun, oh. Yay, brawl nyo. Biglayin natin isa, pre, ha? Biglayin natin isa. Isang beses lang. Ready, ha? Ready tayo, ready, ha? 3, 2, oh, no. Cancel. Cancel. Sige. Walk in tayo. Walk in. Ready engage tayo. Ready engage. On 3, up. No. Pagtapos niyan. Ready engage tayo. Ready on 3, 2, 1. Deepest at the crown. Up. No. Okay. Spread lang. May engage yan guys ha. Ready defensive ha. Ito brawl nyo to pre oh. Si Loon. Okay na, nag-engage na ulit. Engage na. Heal niya si Loot. Heal niya si Uwot. Ready engage tayo. Ready engage. On 3, 2, no. Ready on 3, 2, 1. Deepest at the ground. Find the ground lang. Nice. Delete. Pakipatay si Menma. Sige lang. Heal yung Judy. Ready engage tayo ha. Stop ko lang muna. Eto, patayin natin to na uli. Patayin natin to ha. Crispy bacon, ready tayo ha. Patayin nyo na to. Patayin nyo to ha, pre ha. On. Patayin nyo na. Christian W. Oh, ready engage tayo. Walk in. Ready engage tayo. Ready on 3, 2, 1, deepest at the ground. GA kami. Okay lang. Back na kayo. Wala nang follow up defense natin. Na GA. Back na. Back guys. Ang asim. Back na. Pag sinabing back na agad guys. Wala nang ibang gagawin. Iwan ko na Pare kayo. ko nga mag-primal. Pre, walang debuff. Promise. Pag ginawa mo yun pre, walang debuff. Di ba nagano si Per? Nag-DPS? Hindi naman siya peer. Hindi siya peers, pre. O, pre, ha. Drabakat, ha. Ready ka dyan. Sige lang. Brawl nyo lang yung mga nahuli na yan, pre. Qs and doubles nyo. Ayan na, ha. Nag-engage na. Anxiety. Nice. Walk in. Walk in kayo. Nag-GA na guys ha. Nag-GA na yan ha. Walk in na lang kayo guys. Walk in. Gigapass na kayo. Ready engage on 3, 2, 1. Nasan kayo? 3, Dito kami. 2, 1. Deepest at the crown. Nice. Then brawl. Brawl nyo na guys. Brawl. Heal and Judy lang. Heal lang. Try. Sige. Seryo. Okay lang. Brawl nyo yung namamatay. Sige. Brawl nyo yung namamatay. Patayin nyo yung namamatay. Ito. Ready engage tayo in 10 seconds. In 10 seconds guys. Patayin nyo si Fallen Cash. Nice kill. Ready engage tayo sa namamatay ha. Malapit mamatay. Ready engage tayo. Deep. Ready on 3, 2, 1. Deepest at the crown. Nice. Brawl nyo yung namamatay na. Si Exusha. Hindi na. Anxiety. Pakibuhay si Anxiety. Spread lang. Sige lang, heal yung Judy lang. Patayin nyo si Kandig. 6 seconds engage tayo. Ready on 3. Deep. Ayan na. Defensive. Ready. Deep tayo. Na-GA mo na. Ready on 3, 2, 1. Deepest at the crown. Nice. Brawl nyo na guys. Brawl. Patayin nyo lahat guys. Nakikita nyo. Sige. Gilang, ito na, patayin nyo si Tin, oh. Si Tin. Patayin nyo si Tin. Ito, sa crown, oh.
Sa crown guys, oh. Sa crown, oh. Sa crown, oh. Up, no. Spread na, spread. Na-engage, spread guys. Spread. Okay, engage tayo. Ready? 3, 2, no. 3, 2. Ito kay Lun, ha. Kay Lun. 3, 2, 1. Defense at the crown. Patay niya si Lun. Tumatakbo si Lun. Patayin niyo. Nice. Back at the crown. May namamatay pa rito, guys. May mamamatay pa, guys. Patayin niyo na. Ready? Isa pa, ha. Engage tayo, ha. Nice. Ready, engage tayo ulit, ha. Kay Menma. Kay Menma, guys. Eto, guys. Falling cash pala muna. Falling cash muna kay falling cash. Ready, engage tayo kay Menman. 3, 2, 1. Defense at the crown. Oh, defense at the crown. Sige lang. Oh, nakapag-defensive. Sige lang, patayin niyo lang. Nice. So, spread guys, wala akong mana. Wag niyo na. Healing machine! Mas okay pala to rep eh. Killing machine ako eh. Kaysa yung sa ano, Inferna. Pre, pwede kang mag-random, pre. Nagra-random ako pag konti buhay. Pre. Tapos sabay ka pa rin sa engage ko kasi mabilis mag-cooldown yan, di ba? Oo, mabilis. Hirapan. Just stay. Oh, spread guys, ha. Masyado akong dikit-dikit. Spread lang. Oh, nagano na sila. Sige, pre. Sige lang, si Pads meron naman. Naka-ready naman ako kay Pads. Kaya engaging na sila. Nice. Walk in, guys. Walk in. Sa stairs, guys, ha. Kung kakali. Pero ito na lang. Ready. Find the crown. Find the crown. Ready on 3. Wait lang, 3, 2, 1. Defense at the crown. Ay, putang ina, out. No. Tumalsik ako. Spread lang ulit. Mamamatay kayo, guys. Patayin nyo lang, i-brawl nyo lang. Ito, mamamatay na isa, oh. Itsusha. Ready engage tayo, ha. Ready engage on 3, 2, 1. Defense at the crown. Patayin nyo si Falling Cash. Ayun, no. Patayin nyo na yung mga low health, guys. Patayin nyo na yung mga low health, guys. Patayin nyo. Ayun na. May engage lang kayo, ha. Patayin nyo, ha. Ito, 12 seconds engage tayo, ha. 12 seconds engage. Sige, 12 seconds engage. 12 seconds engage. 6, 5 seconds. Ready engage tayo. Ready engage. Ready on 3, 2, 1. Defense at the crown. Wala, naano kami. Okay lang. Ayun ako pa heal. Nasa kay ano, Sakamoto. Sa to. Likod mo. Patay nyo na. Nice. Sige, stop ko muna yung engage nila, bre. Stop. Nice. Stop ko muna. Kandik. Sige lang. Pag-engage sila. Mag-engage. Nice. Then walk in. 7 seconds engage tayo, ha. 7 seconds. Nag-GA. Ready engage tayo. Ready on 3. 7 seconds pa. 3. Wait lang, ha. Dip tayo sa stairs. Sa stairs. Sa hagdan. Hindi, ito na lang. 3. No. 3, 2, 1. Defense at the crown. Nice kill. Sige lang, brawlin nyo na. Patayin nyo yung tumatakbo si Crispy Bacon, patayin nyo. Sige, patayin nyo lang si Crispy Bacon. Nice kill. Ito pa sa backlane pa. Sige, na-stun ko yan, na-hold ko yan. Sige ka pat sa wala na silang defensive. Wala na silang DPS. Sige, walk in. Ready, ha? Ready tayo engage on 3, 2, 1. Defense at the crown. Nice. Okay, delete niya na. Delete nga. Okay, delete niya. Sige, delete. Patayin niyo yung mga matay, oh.
Paubos na mga anak ko. Wag na, masyado na malalim. Back na. Baka takram, tayo na ano yan. Tatapang nyo dyan ha. Wala akong mana guys, back. Nahipit ako dun. Guys, pwede nyo naman pala kayo sa akin? pwede nyo i-kiss and W si Pads ha. Uwot, balita sa'yo Uwot, di ka gumagalaw. Ah, hintay lang. Inintay ka lang, pre. Macho lang pre. Oy, per 20, nasan ka? Lalim. Gago, ano ka? Uy, sundan nyo si Uy, mali yung dinaan naman, Per. Okay lang. Dilikuran ko naman sila eh. Ah, Hindi, sige, sige. no. Naging gate sila? Game, walk in. Hindi, malayo. Walk in guys, walk in. Sige, walk in lang. Oh, nice. Nag-GA na sila. Oh, nice. Wala yan. Defensive. Walk in. Ready engage tayo. On 3, 2, 1. Di pa sa the crown. Big clamp. Nice. Delete. Slow na yun, ha? Nice delete guys. Nice. Then spread. Pero patayin nyo pa rin yung nahuli ha. Ito ha, patayin nyo na to. Oh, wala na, wag na. Uy, lalim nyo, uy, per, panty. Sayang oh, mamamatay na sa akin. Patay na si Menma. Bobo Menma. Back kayo. Back. May namatay sa atin? Killing machine. Isa pa lang. Galing ko pala mag-longbow. Si Perio. Namatay pala si Perio. Matay ako isa. Sayang, pare. Wala, di ako nahihil eh. Kanina doon nung ano. Hindi, isang healer lang tayo. Isang healer lang. Lalim kasi ni Perio. Lagi mo ano? Hindi! Isang healer lang pala tayo. Man. Sige na, Q's and W's nyo to pre oh. Ang tapang oh. Q's and W's nyo to guys oh. Ayan na. Nag-engage. Walk in kayo, walk in guys. Ready engage tayo ha. Ready engage sa stairs. 3, 2, 1. Deepest at the ground. Dito matama, Drabakar ha. Patamain mo pare. Kailangan yan. Patay niyo si Kandig. Patay niyo si Kandig guys. Sige. Patay niyo si Kandig muna. Nice. Oh, spread. Lalag ako. Spread. May engage yan. Ayan na. ako. Hindi ka pa. Patayin na. Hindi, buhay ka pa, pre. Hindi, huwag kayong magpa-brawl. Brawl nyo. Walk in. Ready on 3, 2, 1. Di pa sa the crown, guys. Nice. Huwag kayong magpa-brawl. Sige. Walk in nyo. Sige. Pasukin nyo. Malakas kayo, pre. Malakas kayo. Patay ako, guys. Sige, okay lang. Patay nyo lahat. Silun. Ayan na, engage. Wala nang defensive yan. Walang DPS yan. 5 seconds engage. Walk in. On 3, 2, 3, Yan na. 2, 1. DPS at the crown. Wala. Nice. Back na. Kulang tayo. Pero Killing pag machine. Ito. Ito, ano yun? Yung ano ko, Perio ko, oh. Huwag na, back na. May namatay ulit sa Babamin ma! Ayos na. Bomame. Gago ang butang. Ano ba gamit niya? May healer? Hindi, Spirit Hunter. Spirit Hunter. Are, nandrep na. Balik na sila. Kailangan. Baka kayo dito, pre. Ano yun? Sabi ko. Nandito yung Perio, crowd. ayaw. Oy, dito. Saan yan? Guys. Pahingahin natin sila, Dito kayo, guys. Dito kayo sa crown, no? Ito yung crown, guys, oh. Ito yung crown, no? Limited sa ano, yung kailangan dyan. Hindi na, dito na kayo, dito. Kung pala ka. Okay na. Ayan na, walk in sila. Engaging sila, guys. Ready tayo. On 3, 2, 1. Deepest at the crown. Nice. Patayin niyo si Menma. Si Menma. Sige, patayin niyo si Menma. Sige lang. Oh, hindi kaya. Pag hindi nyo kaya, umanap tayong papatayin na bago. Sige lang, spread lang, then brawl. Spread and brawl.
Oh, yan na, engaging. Oh, spread. Oh, then brawl. Engage tayo, ready on 3, 2, 1. Defense attack round. Nasaan? Nice. Patay niya si Lun. Sino? Si Tino. Healer muna. Healer. Ito si Lun, si Lun. Silun, healer. Silun. Ready engage na tayo, ready on 3. Okay, wala pa. Ito patay niya silun. Patay ka si Crispy Bacon sunod Si Crispy Bacon. Ay, silun muna, 3, 2, 1. Defense attack round. Patayin niyo pa rin yan. Yan yan. Nice. Oy, nice brawl. Sorry, door to door naman. Patay niya. Ito, question doubles nyo. Ayan, pre, Ito, question doubles nyo, pre, Patay niya si Pads, pre. Wala nang gagawin niya pag namatay. Ito, 6 seconds engage tayo, 6 seconds engage, 4, 3. Patay niya. Sige lang, patay niya si Pads. Patay niya si Pads. Ready engage tayo, pag tumakbo siya. Ginagawa niya. Yeah, ready engage tayo. Walk in, guys. Walk in.  Ready. On 3, 2, 1. Defense attack round. Oh, game break. Brawl nyo yung naiiwan. Nagpaiwan, Kidnap tayo. Kidnap kay Crispy Bacon. Kidnap. Ready on. Patay nyo to si Crispy Bacon, Hindi nyo kaya. Galing na dyan, pre. Uy, si Crispy Bacon, pre, naiiwan, pre. Bakit di nyo pinapansin? Sige, patay nyo. Ano? Okay, trading di tayo. On 3, 2, 1. Defense attack round. Wala maano. Oh, back. Oh, mag-engage siya na. Oh, mag-engage siya na. Nice. Sige, heal and Judy lang. Huwag kayong magpa-brawl. Sige, heal and Judy lang. Guys. 11 seconds engage tayo. Heal and Judy lang. 11 seconds engage. Ready engage tayo, kay Pads. Question doubles ni Pads. Nyo. Ready on 3, 2, 1. Defense attack round. Itong okay yun, Caller, naka-soldier helmet. Back kayo. Patay si Per. Sige, okay lang. Huwag kayong magpapabrawl lang, guys, Wala mana, pre. Gigapats nyo. Ready engage tayo, Heal and Judy lang, Wala akong mana. Sige lang. Oh, ready na, ready. Ready on 3, 2, 1. Defense attack round. Masyado sila nag-asim dun, Ay! Pare! Nice. Tayo, man. Sige lang, okay lang. Back lang muna kayo. Sige. Back lang muna kayo. Back. Sige. I-stop ko yan. Up the stairs. North. Come north. Nag-engage sa akin, Patay ako. Back. All come west. All west. Punta na sa west lahat. Nag-asim kayo dun. Nag-asim pala ako. Nakidnap kami doon. Hindi, ako. Akin yan. Actually, pwede ko na kayo pahingahin kasi wala tayong mana lahat. Pero, wala. Pilitin natin tapusin yung 200 na yan. Sa kalapan yun. Guys, obvious na kasi talaga yung clamping. Tama naman sinabi ni Paps, obvious. Puntahan nyo si Uwot si Wisa, puntahan nyo. Bakit wala na kayong caller dyan? Nakipagpatayan pa rin kayo? Cutie. Cutie nyo, pre, Magkano yan? Dito kayo, find the crown. Dito kayo. Kaya sila mag-push naman. Sila naman pag-pushin nyo. Sige. Wag mo, Sila naman. sila. Tatanong ko pa. Hindi, pwede dismount. Sila naman pag-pushin nyo. Puro ka kasi kasuin tapos pag Ayaw nila, pre. Ako aanuhin mo. Ayaw nila gawin. Sige, bahala Ayaw ka. nila gawin yung laro nila. Wait lang, si Wisa, wala pa, pre, Awayin mo rin, pare. Ay, wag.
Dismount, per 20. Sabi mo pare, 5 minutes. Bukas na ayusin ko. Ba't parang nagagalit ka? Ayan na, pare. Heal nyo si Perio, heal nyo. Ready, engage tayo, counter tayo, ready on 3. Ito 3, 2, 1, defense attack round. Off na, okay, nice one, nice kill. Patayin si Exo ko. Then brawl nyo kayo, brawl nyo. Brawl nyo pre, nag-asim sila ron. Brawl nyo, pre, brawl nyo pre, sige, brawl nyo. Brawlin nyo lang. Patayin nyo to, pre, oh. Silun. 3, 2, 1. Defense, oh, panggaling ni Lun. Tinamaan. Nalagay pala ka, oh. Hindi. Sige, patayin nyo. Walang DPS yan, pre. Walang DPS yan. No need to, no need nyo mag-ano yan. Patayin nyo si Pad. Ayan, oh, patayin. Dalawa, oh. Patayin nyo pareho yan, pre. Patayin nyo pareho. Sige, engage tayo, ha. For 3 seconds engage. 3 seconds engage on 3, 2, Wala ka ng cam. 3, 2, 1. Defense attack round. Nice. Patayin nyo si Pads, guys. Nice. Oh, patay si Per 20. Buhayin nyo. Nice. Patayin nyo si Menma. Si Menma, guys, oh. Nag-asim. Patayin si Menma, guys. Ano yun? Nice. Ano bahala? Patayin nyo na to. Patayin nyo si Kandig. Sunod sa Kandig, pre. Ang galing, ha. Biglayin natin yun, ha, pre. Biglayin natin nasa malayo. Come. Find the crown muna. Biglayin natin. 3, 2, 1. Defense attack round. Nice. Okay, na GA. Back. Sige lang, stop po engage nila, pre. Back kayo. Spread lang kayo. Hindi pa nag-engage yan. Spread. Huwag kayong lumalim. Back. Back na, pre. Tapusin natin tong ano. Back. Kasi Dito kayo, pre, oh. Hindi pa photo paper yun. Ayan na. Ready, engage tayo, ha. Walk in. Dito, walk in. Ready on 3, 2, 1. Wait lang. 3, 2, 1. Defense attack round. Nice. Then brawl. Sige, wala nang spirit hunter yan, guys. Wala na. Yeah, brawl nyo. Brawl nyo lang ng brawl, guys. Ayun na, engaging. Sige lang, si Perio mamamata. Okay lang. Kaya niyan. Malakas kayo. Ready on 3, 2, 1. Defense attack round. Oh, no. 3, 2, 1. Defense attack round. Nice. Patayin nyo to. Si Pads. Nice. Nice kill. Sige, brawl nyo na. Si Wida. Sige, brawlin nyo na, guys. Sige, brawlin nyo na. Lun. Silun. Oh, back. Nabalik kayo. 1 minute. Back. Dito lang kayo, ah. Nakaka-KS sa akin si Wisan, daya eh. Kasi 10 kills na si Visa, man. Already, biglayin natin sila. Hindi, papa-engage ako, pre. Papa-engage ako, guys, ha. Hindi, engage na natin yung backline. Backline, pare. Engage natin yung backline. Ready, come the attack round. Ready on 3, 2, 1. Defense attack round, pare. Defense attack round, guys. Nice. Oh, engaging sila. Tangina nyo, patay kayo. Booking na yan, back kayo. Sige lang. Wala yan, pre. Sige, dito kayo sa crown. Engage. Sige, brawlin nyo. Dito. Oh, yan, oh. Brawlin nyo, pre. Come south na, pre. Come south. Sige, come south, guys. Come south. Anxiety, come south. Ready, engage tayo. 3, 2, 1. Defense attack round din kayo, pre.
Sige, DPS lang takran, pre. May ano kayo, may Judy. Brawling nyo sa loob, pre. Brawling sa loob. Sige, pre, brawling sa loob. Oh, brawling nyo. Nice. Nice fight, guys.